नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम करतारपुर राहदारी के बारे में बात करेंगे और ये कि सिख बरदरी पाकिस्तान को अपना मक्का और मदीना क्यों तसव्वुर करते हैं। जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान खुसूसी अहमियत का हामिल खित्ता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में रहायश पजीर हैं। तारीख़ में दीगर मज़ाहिब की तरह सिख मज़हब भी अपनी पहचान रखता है। सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक 1469 ईस्वी को पाकिस्तान के शहर करतारपुर में पैदा हुए और 1539 ईस्वी को वफ़ात पाई। उनका उर्स अक्टूबर नवंबर में पूरे चाँद के दिन यानी कातक की पूर्णमासी को मनाया जाता है। गुरु नानक की तालीमात के बारे में दो नज़रियात पाए जाते हैं। एक नज़रिया के मुताबिक उनके अपने सिख मज़हब की तालीमात में जो बाबा गुरु नानक ने सिखाई, और दूसरे नज़रिए में उनके नज़दीक किसी खुदा या नबी का कोई तसव्वुर नहीं। वो इन तालीमात को बाबा जी की रोशनी करार देते हैं। करतारपुर पाकिस्तान का एक इलाका है जो नारोवाल में वाक़या है। करतारपुर नानक का मज़ार इसी करतारपुर में वाक़या है। पाकिस्तान और इंडिया की कशीदा सूरत हाल और बार बार सफारती पाबंदियों के पेश नज़र हर साल सिख बरदरी को उसमें शामिल होने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दुनिया भर में बसने वाले सिख मज़हब के करोड़ों पैरोकार इसी करतारपुर को अपना मक्का और मदीना मानते हैं और हर साल उर्स में शामिल होने के लिए इंडिया से पाकिस्तान आते हैं। गुज़श्ता दिनों करतारपुर राहदारी के मुआहदे पर पाकिस्तान और भारत ने दस्तखत किए हैं। इसकी तजवीज़ पाकिस्तान ने दी, जो कि बिलाशुबा पाकिस्तान की तरफ से सिख बरदरी के लिए एक बड़ा तोहफ़ा है, जो कि करतारपुर राहदारी की सूरत में इन्हें दिया गया है। ये इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। इस मंसूबे के तहत बाहमी मोहब्बत और मजहबी रवादारी के साथ साथ मुसलमानों और सिखों के दरमियान 1947 के बाद जो तल्लुकात ख़राब हो गए थे, उनकी बहाली में भी खातर ख्वाह मदद मिलेगी। इस मंसूबे से पाकिस्तान और सिख बरदरी के तल्लुकात नए सिरे से परवान चढ़ेंगे। सिख बरदरी पाकिस्तान को अपना मक्का और मदीना तसव्वुर करते हैं। उनके मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी का मज़ार इनके लिए इस कदर अहमियत का हामिल है जिस कदर मुसलमानों के लिए खाना काबा है। बिलाशुबा करतारपुर राहदारी के मंसूबे ने सिखों के दिल जीत लिए हैं। आज तमाम सिख बरदरी की खुशी दीदनी है और उनके जज्बात और एहसासात का अंदाज़ा उनके रवैयों और बयानात से लगाया जा सकता है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान ने भी इस सिलसिले में साथ दिया, जिससे ये मंसूबा पाया तकमील को पहुंचा। इस सिलसिले में 24 अक्टूबर सन 2019 बरोज़ जुमेरात ननकाना साहब की ज़ीरो लाइन पर दोनों ममालिक की तरफ से इस मुआहदे पर दस्तखत हुए और 9 नवंबर 2019 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस मंसूबे का इफ्तिताह करके बाबा जी के 550वें जन्मदिन पर सिख यात्रियों को करतारपुर राहदारी की सूरत में बेशबहा तोहफ़ा दिया। भारतीय पंजाब के सिख वज़ीरों का कहना है कि इस मंसूबे से मजहबी, मुआशी और सकाफ़ती तल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए मुआशी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। लाखों की तादाद में सिख यात्री हर साल पाकिस्तान आएंगे। एक यात्री की फ़ीस सिर्फ $20 रखी गई है और रोज़ाना 5000 सिख यात्री पाकिस्तान आएंगे, यानी हर साल खातर ख्वाह रकम रेवेन्यू की सूरत में पाकिस्तान में आएगी। इस तरह मईशत पर भी बहुत मुस्बत असरात मुरतब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना है कि इस मंसूबे से मुआशी, मुआशरती और मजहबी रवादारी को फ़रोग़ मिलेगा। दूसरे मुल्कों में मुकीम सिख यात्री पाकिस्तान आएंगे तो दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए
امن پسندی کا تاثر ابھرے گا، جو پاکستان کے سفارتی محاذ پر تازہ ہوا کا ایک جھونکا ثابت ہوگا۔ لوگ باہر سے آئیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ حقائق کیا ہیں، پاکستان کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور ہم کیا سمجھتے رہے۔ شنید ہے کہ حکومتی سطح پر ایک ڈاکومنٹری بنائی جائے گی۔ اس ڈاکومنٹری میں پنجاب کی ثقافت، مسلمانوں کے سکھوں کے ساتھ رویے، پاکستان کا امن پسندی دکھائی جائے گی، یعنی پاکستان کا حقیقی اور امن پسند چہرہ سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ راہداری پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن کا وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے آگے چل کر یہ خطہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اس راہداری کے ذریعے لاکھوں کی تعداد میں سکھ برادری کے لوگ اپنے مذہبی پیشوا بابا گرو نانک جی کے دربار پر حاضری دیں گے اور مذہبی رسومات آزادی سے ادا کریں گے۔ جس طرح ہمارے لیے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ محترم ہیں، اسی طرح سے کرتارپور یا بابا گرو نانک کا دربار بھی سکھ برادری کے لیے بہت ہی مقدس اور احترام کی جگہ ہے۔ اگر پاکستان سکھ برادری کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے تو بدلے میں سکھ برادری بھی پاکستان کے لیے اپنی محبتیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تناؤ کی کیفیت کو کسی حد تک کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ پاکستانی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین آپشن ہے کہ پاکستان کے اندر ہم ٹورزم کو فروغ دیں اور اپنے ملک کے اندر ایسے تفریحی مقامات اور ایسے سیاحت کے پروگرام متعارف کرائیں جس سے سیر و سیاحت کی غرض سے دنیا بھر سے لوگ پاکستان میں آئیں۔ کرتارپور راہداری بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس سے مراد وہ راستہ ہے جو کرتارپور کی طرف جاتے ہوئے انڈیا اور پاکستان کے درمیان بنایا گیا ہے۔ ویسے تو سکھ دنیا کے طول و عرض میں مقیم ہیں، لیکن بھارتی پنجاب ہی ان کا مرکز ہے۔ دنیا بھر میں مقیم اکثر سکھ بھارتی پنجاب کے راستے ہی پاکستان آیا کریں گے۔ پہلے تو معاہدہ یہ تھا کہ بھارتی سفارت خانہ کسی بھی سکھ یاتری کی آمد کی بابت 10 دن قبل مطلع کرے گا، لیکن حال ہی میں مابین فریقین اس شرط کے خاتمے پر اتفاق ہوا ہے۔ البتہ سکھ یاتریوں کے پاس پاسپورٹ اور سفری اجازت نامہ ہونا ضروری ہے۔ تمام مذاہب کے لوگ اس راہداری سے استفادہ کر سکیں گے۔ یہ راہداری سارا سال کھلی رہے گی۔ سفر سے پہلے یاتریوں کی تصدیق کی جائے گی جس میں ان کی مکمل تفصیلات شامل ہوں گی۔ پاکستان ان یاتریوں کے لیے قیام و طعام کا مکمل بندوبست کرے گا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔